Para hadirin diminta untuk bertenang dan bersedia kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Mohon kerjasama semua untuk memastikan mikrofon anda dalam keadaan mute sepanjang program berlangsung. Para peserta diminta untuk bersedia bagi menyanyikan lagu Bangsa Johor, Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat.
Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati program kita pada malam ini, majlis menjemput saudara Alif Mustaqim bin Rozarif untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khalaqal azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka baru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allah ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis verbally Cogent yang dianjurkan oleh Kelab, Debat dan Pidato yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami berserah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada saudara Alif Mustaqim bin Rozarif atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian di atas kesudian untuk menghadiri program Verbally Cogent, anjuran Kelab Debat dan Pidato pada malam ini. Untuk makluman semua, program pada malam ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa mengenai Kelab Debat dan Pidato atau singkatannya KDP serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Kelab Debat dan Pidato. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kenal kepada semua. Hai, nama saya Nurhan dan saya akan bersama dengan rakan saya Sam pada malam ini. Assalamualaikum and greetings to all of you. My name is Lokman Hakim or you can just call me Sam. I will be Nurhan's partner for tonight. Sebelum itu, kami nak tanyalah juga kepada penonton-penonton kita ni kan Sam. Apa khabar korang? Sihat tak? Makan dah ke? Kita orang harap semua sihat-sihat, sejahtera. Lepas tu, sambil tengok YouTube live ni, ajaklah sekali ahli keluarga dan juga rakan-rakan untuk menonton bersama. Alang-alang tu, bawalah sekali jajan. Tak begitu, Sam? True. Why don't you guys share with us in the chat box? What snack are you guys having tonight? Is it popcorn, twisties or chocolate bars? Do ensure your internet connection is stable as well so that you could enjoy the full show tonight. Korang sebelum tu jangan lupa tau untuk follow official page FB dan Insta kita @KDP_UiTM Segamat. Sedih hidup kalau tak follow. Macam-macam akaun sosial media kita orang ada kat situ. Kot-kot lah boleh jumpa jodoh kat situ kan? Yeah, don't forget to follow all of our social media accounts. Please take as many photos as you can. Also video, don't forget to tag us at KDPUITM Segamat in your stories as well. Also, don't forget to put #verbally Cogent. Sebagai ingatan mesra kepada penonton-penonton, kita sedang bersiaran langsung di KDP's YouTube channel. Jadi, korang jangan lupa tau vote dekat Instagram @KDPUITM Segamat. Nak vote apa? Vote lah korang punya favourite speaker. Dan kami juga harap korang penuhkan ruangan komen dengan pendapat-pendapat korang tentang event pada malam ini menggunakan #verbally Cogent. Yes, to be sure to comment anything you want, but please keep it clean, okay? You are all adults already.
So this event will Sebelum kita bermula, my line kami is ingin interrupted. menceritakan Okay, never mind. Go on. Sebelum kita bermula, kami ingin menceritakan sedikit mengenai majlis pada malam ini. Kami dari Kelab Debat dan Pidato KDP akan mengadakan 4 sesi berbeza bagi menghiburkan para penonton sekalian. Before we start, we would like you guys to know a little bit about our ceremony this evening. We are the Debate and Public Speaking Club, KDP, and we will provide all of you at home with 4 different slots for your enjoyment. Antaranya ialah debat bahasa Melayu, debat bahasa Inggeris, pidato bahasa Melayu dan tidak dilupakan juga pidato bahasa Inggeris. Jadi, korang semua macam mana? Tak sabar kan nak tengok? The first session will be Bahasa Melayu Debate, English Debate, Bahasa Melayu Public Speaking, and last but not least, English Public Speaking. So are you guys as excited as we are? I know I am. Okey, kita akan mulakan dengan slot yang pertama iaitu debat bahasa Melayu. Sudahkah penonton-penonton di rumah semua bersedia? With this, I would like to invite Nurhan to conduct the debate Bahasa Melayu session. Baiklah, terima kasih Sam. Sebelum kita memulakan sesi debat, marilah bersama-sama kita berkenalan dulu dengan para pendebat kita pada malam ini. Pendebat kita yang pertama diberi nama Nur Akilah binti Ismail. Beliau daripada Division Debat Bahasa Melayu. Beliau mengambil jurusan Diploma in Information Management di bawah Fakulti Information Management. Speaker kedua pula ialah Ikhwan Nafis bin Nazaruddin. Beliau daripada Division Debat Bahasa Melayu. Beliau mengambil jurusan Degree in Business Investment di bawah Fakulti Business and Management. Speaker ketiga kita pula ialah Nur Atikah binti Kasrin. Beliau daripada Division Debat Bahasa Melayu mengambil jurusan Diploma in Banking Studies di bawah Fakulti Business and Management. Dan terakhir sekali, speaker keempat kita, Rabiatul Husna binti Zahari. Beliau daripada Division Debat Bahasa Melayu mengambil jurusan Degree in Business Investment di bawah Fakulti Business and Management. Baiklah anda semua, sedikit sebanyak tentang peraturan debat pada malam yang mulia ini, kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang mempunyai 2 orang pendebat. Setiap pendebat diberikan masa 6 minit seorang bagi menyampaikan hujah dan bantahan masing-masing. Loceng akan dibunyikan pada minit pertama, minit kelima dan selepas habis had maksima 6 minit. Baiklah anda semua, pada malam ini, pendebat-pendebat kita yang mahardika akan membincangkan usul yang bertajuk Arnab dan Kura-Kura Perlu Berlumba Semula. Sedikit mini intro yang ingin saya berikan. Speaker pertama kerajaan kita pada malam ini ialah Nur Akilah. Speaker kedua kerajaan kita pula ialah Nur Atikah. Pergi kepada pembangkang pula, speaker pertama mereka ialah Ikhwan Nafis dan speaker kedua pembangkang pula ialah Rabiatul Husna. Baiklah anda semua, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput pendebat pertama Nur Akilah untuk memulakan hujah beliau. Dipersilakan. Cubaan suara, adakah saya boleh didengari? Boleh? Baik, terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan arena perdebatan pada hari ini. Demi menyelamatkan masa hadapan negara, saya bangkit untuk memperjuangkan keadilan negara kita yang tercinta. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, delegasi barisan kerajaan, proksi pembangkang dan seterusnya ahli-ahli dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian,
Saya amat bersyukur kerana dengan berkat keamanan dan keharmonian di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi arnab dan kura-kura perlu berlumba sekali lagi. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Izinkan saya terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua untuk memberikan definisi usul ini agar pihak pembangkang khususnya tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, arnab merupakan binatang yang menyerupai kucing tetapi telinganya lebih panjang. Manakala kura-kura pula didefinisikan sebagai jenis binatang melata berkaki empat yang mempunyai cangkerang. Perlu pula bermaksud satu kemestian. Berlumba pula adalah perlawanan kecekapan dan sekali lagi bermaksud kali kedua atau berulang. Jadi secara konseptualnya, usul pada hari ini bermaksud haiwan yang seperti kucing tapi telinganya panjang dan binatang berkaki empat yang mempunyai cangkerang keras perlu untuk berlawan untuk kali kedua. Jadi saya sebagai Perdana Menteri, saya akan menyatakan hujah-hujah yang menyokong usul ini. Selain itu, hujah-hujah yang seterusnya akan disambung oleh Menteri kedua dan akan membidas hujah-hujah rapor yang cuba dibawa oleh proksi pembangkang. Jadi saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan yakin dengan hujah-hujah yang akan dibentangkan sebentar saja lagi dan seterusnya usul kami akan terima seisi Dewan tanpa sebarang pertikaian. Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan indikator kami untuk memantapkan usul pada hari ini. Yang pertama adalah semua berhak diberi peluang kedua. Jadi kami yakin bahawa berdasarkan indikator-indikator berserta justifikasi yang akan kami kemukakan, sudah pasti usul ini akan diterima tanpa perlu diperdebatkan dengan hujah-hujah yang tidak kritikal yang akan dikemukakan oleh pihak pembangkang. Tuan Yang Pertua, arnab dan kura-kura perlu berlumba sekali lagi. Meniti hujah pertama di bawah lembayung kata semua berhak diberikan peluang kedua. Hal ini kerana jika kita lihat kekuatan seorang itu akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Selemah-lemah individu itu kalau berusaha pastinya akan berjaya. Antara baik liriknya yang boleh kita kaitkan adalah lagu Fikirkan Boleh yang dinyanyikan oleh kumpulan Metropolitan. Antara baik liriknya adalah jika kau fikir yang kau boleh melakukan. Jika kau fikir lagu-lagu, usahamu tidak menentu. Jadi sebagai buktinya sekarang kita berada dalam dunia VUCA. Dunia apa yang maksud dunia VUCA? Sebentar Yang Hormat, dengan izin Tuan Yang Pertua, VUCA adalah akronim kepada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity yang boleh digunakan untuk menggambarkan persekitaran dan situasi kita hidup sebagai ahli masyarakat. Volatility bermaksud kerapuhan, uncertainty bermaksud ketidakpastian, complexity bermaksud kompleks dan ambiguity bermaksud samar-samar. Merupakan keadaan yang berlaku pada masa ini. Sebagai analogi yang termudah adalah cuba kita lihat teknologi pada hari ini. Perubahan yang pantas sering berlaku dengan seiring masa. Sebagai contoh yang dekat dengan kita adalah kita lihat jenama iPhone. Apabila kita hendak mendapatkan jenama iPhone yang ke-11, tiba-tiba sudah keluar yang ke-12. Apabila kita hendak mendapatkan yang ke-12, tiba-tiba sudah keluar yang 13. Kita tidak mampu untuk mengejar kepantasan dunia moden itu. Silakan, Yang Berhormat. Yang Berhormat, bukankah selemah-lemah kita jika berusaha itu kita pasti berjaya? Yang dia perkatakan sebentar tadi itu mendefinisikan kepada kura-kura. Bermaksud usaha arnab hanyalah hangat-hangat tai ayam sahaja. Jadi kita tak perlulah berlumba semula. Sila perjelaskan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, jangan hanya menilai orang daripada paras rupa. Kita perlu menilai daripada dalam dan luaran Yang Berhormat. Jangan hanya melihat pada paras rupa Yang Berhormat. Inilah masalah manusia pada zaman sekarang ini. Hanya menilai daripada paras rupa saja. Mengapa perkara ini berlaku pada zaman ini? Yang Berhormat, saya teruskan kepada isi saya yang kedua.
kepada hujah saya. Yang Pertua kami tidak hanya berbicara di atas angin saja. Menurut akhbar berita harian pada tarikh 19 April 2021 dengan tajuk besar, bekas pelajar Henry Geni tak malu dedah kisah silam, mahu masyarakat beri peluang kedua. Jadi, menurut Muhammad Izzat Daniel atau mesra disapa Izzat berpendapat bahawa setiap manusia perlu berubah dan wajib diberikan peluang kedua supaya mereka dapat mengubah diri menjadi lebih baik. Selain itu, untuk pengetahuan semua, beliau juga diberikan kepercayaan untuk menjadi salah seorang ahli untuk projek Rebeng Kuning. Siapa kata kita tidak boleh? Siapa kata kita tidak boleh diberikan peluang kedua? Hadamkan dan fikir-fikirkan. Tuan Yang Pertua serta hadirin dan hadirat, sudah jelas fakta yang dikemukakan sebentar tadi amat kuat dan tidak dapat dinafikan sama sekali. Dengan menyedari hakikat ini, maka kita haruslah percaya bahawa dengan semua berhak diberi peluang kedua akan membawa impak yang positif terutamanya untuk generasi muda pada hari ini. Tuan Yang Pertua dan sidang Dewan yang saya muliakan sekalian, marilah sama-sama kita untuk membuka minda dan membuka hati supaya menerima usul yang dibawa oleh kerajaan ini untuk kepentingan generasi kita. Oleh itu, sekali lagi saya nyatakan bahawa anak dan kura-kura perlu berlumba sekali lagi. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Cubaan suara 1, 2, 3 boleh dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Dewan, marilah semua dengarkan hujah tentang sebuah cerita usul kerajaan kembali ke zaman muda, kisah si Arnab dan si kura-kura. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang, jemaah kabinet seterusnya, ahli-ahli dewan yang dihormati sekalian. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usul iaitu Arnab dan berlumba semula. Walau bagaimanapun dipenuhi dengan fakta serta pelbagai perkara yang telah ditomaktamkan, maka saya berdiri untuk teliti beberapa kelemahan serta kepincangan yang telah dibawakan di meja perwakilan kerajaan sebentar tadi. Kami mohon bangkang dan menolak usul pada hari ini. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan sekalian, tanpa membuang masa, mari saya tunjukkan permasalahan pendefinisian di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini, di mana pada usul kita hari ini ada mengatakan tentang perlu. Maka di sini saya ingin menjelaskan, jika dikatakan tentang perlu, di manakah keadaan terdesaknya untuk kita melakukan kembali perlumbaan ini? Adakah jika perlu itu, jika kita tidak melakukan perlumbaan ini, adakah si kura-kura ini akan mati untuk generasi seterusnya, ataupun kura-kura ini ataupun akan mati secara begitu? Maka di sini saya ingin menjelaskan di mana maka kerajaan bawakan kepada kami, di manakah keadaan mendesak yang perlu kita tunjukkan kepada usul pada hari ini. Selesai masalah pendefinisian terhadap perwakilan kerajaan, seterusnya izinkan saya memidas hujah rapuh yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Perdana Menteri ada mengatakan tentang dunia buka, keadaan semasa, keadaan sering berubah-ubah. Maka di sini saya mengatakan kisah ini adalah kisah yang dahulu. Maka apabila ia bergerak secara laju ataupun secara seiring dengan keadaan semasa, maka di sini saya mengatakan kita move on lah dengan izin Dipertua. Kita mulakan dengan banyak lagi kisah teladan yang lain. Dan yang kedua pula, apa kelemahannya? Iaitu peluang kedua melalui fakta yang telah dibawakan. Yang Berhormat, jika peluang kedua, kita tidak boleh mengatakan perlu melakukan perlumbaan semula. Peluang kedua itu sentiasa terbuka. Di mana? Jika saya berikan contoh, jika kita gagal di dalam SPM, adakah kita perlu repeat SPM itu untuk membuktikan bahawa kita ini tidak gagal? Maka kita tunjukkan di mana perubahan itu berlaku di diploma, di degree. Itulah merupakan peluang kedua kepada Yang Berhormat untuk menunjukkan perubahan yang akan berlaku.
Untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang pada ini, bagi menolak usul, kami telah melakukan dua strategi utama. Dengan izin ahli-ahli Dewan, saya membentangkan hujah yang pertama, iaitu tidak perlu membuang masa untuk perkara yang sama. Melalui cerita teladan yang diperbincangkan ini, pihak pembangkang percaya tidak ada perkara yang perlu diperlukan kembali. Oleh kerana apa? Oleh kerana kemenangan si kura-kura itu merupakan kemenangan yang mutlak. Tidak ada sebarang keraguan ataupun permainan secara kotor yang telah ditunjukkan oleh kura-kura itu sendiri. Kekalahan si Arnab pula berpunca daripada dirinya sendiri. Oleh kerana sikap ego yang ditunjukkan oleh si Arnab itu sendiri. Maka saya memberikan contoh. Maka dengan itu kita tidak boleh bersikap ego. Sebagai contohnya, jika kita rindu, luahkan rindu. Jika kita sayang, beritahu yang kita sayang. Jika perlu perlumbaan ini diadakan semula, saya dengan ini maka lebih baik si guru itu berlumba dengan kucing saya si Oyen ataupun berlumba dengan ikan laga yang saya bela supaya cerita itu lebih menarik. Maka akan adanya cerita-cerita teladan yang baru yang boleh kita ceritakan kepada anak-anak serta generasi yang seterusnya. Lagipun kisah ini sudah zaman berzaman. Si kura-kura pun sudah tua. Alangkah baiknya jika kita biarkan si kura-kura itu untuk meluangkan masa dengan keluarganya. Maka sebenarnya akan terjadinya keluarga kura-kura serta keluarga Arnab yang lebih akrab. Maka saya percaya ahli Dewan sidang sekalian lebih bijak membezakan pihak mana yang lebih profesional, sama ada yang samar-samar di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Berdasarkan hujah dan fakta yang saya bentangkan tadi jelas bahawa Arnab dan kura-kura tidak perlu diperlumbakan semula. Maka usul Arnab dan kura-kura perlu berlumba. Izinkan yang berhormat. Dengan sekali. Yang berhormat, sebentar lagi Yang Berhormat mengatakan bahawa sejarah tidak relevan. Tidakkah Yang Berhormat fikirkan bahawa apabila kita kaitkan dengan Pulau Batu Putih, tiada sejarah yang menyatakan itu hak milik Malaysia. Jadi di manakah Yang Berhormat mengatakan bahawa sejarah itu tidak relevan, Yang Berhormat? Terima kasih. Yang berhormat, saya tidak mengatakan sejarah itu tidak relevan. Saya mengatakan bahawa kisah ini sudah lama. Maka kisah ini secara jelas menunjukkan kura-kura itu telah menang perlumbaan itu sebenarnya. Ia tidak ada kena mengena dengan Pulau Batu Putih ataupun apa. Di sini kita memfokuskan terhadap Arnab dan kura-kura itu sendiri. Maka di sini saya katakan bahawa jika kura-kura itu telah berlawan dengan Arnab itu dengan secara yang kotor, maka boleh kita melakukan perlumbaan yang semula. Namun secara jelas di dalam kisah ini menunjukkan keadilan, kejujuran si kura-kura itu sendiri dan kealpaan si Arnab itu telah memakan dirinya sendiri. Maka usul Arnab dan kura-kura perlu berlumba semula wajar ditolak sebulat suara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, bersemangat sekali pendebat kedua kita pada malam ini ya. Korang semua nak sokong yang mana? Kerajaan ke pembangkang? Kalau tanya saya, mungkin pembangkang. Tapi tak apa, ada lagi. Seterusnya, kita persilakan pula pendebat ketiga kita pada malam ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Speaker Dewan. Baiklah, pada hari ini saya rasa sangat berdebar-debar ya kerana terlampau banyak masalah yang ditimbulkan oleh barisan pembangkang dan hadirnya jejaka di sana menimbulkan lagi pelbagai tekanan. Namun saya terima semuanya dengan penuh senyuman. Sebelum itu, terima kasih buat Speaker Dewan, rakan perwakilan kerajaan, barisan pembangkang dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam pendebatan saya titipkan untuk semua. Tuan Yang di-Pertua, saya bergerak selaku Timbalan Perdana Menteri kedua pada malam ini. Pastinya saya menolak definisi usul yang dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu Arnab dan kura-kura tidak perlu berlumba semula. Jadi, saya masih berdiri teguh di belakang Perdana Menteri menyokong sepenuhnya usul kita pada hari ini, iaitu Arnab dan kura-kura perlu berlumba semula. Kerana kami yakin lagi percaya banyak manfaat yang boleh kita peroleh apabila memberi peluang kedua kepada semua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa kita perlu terus ke hadapan. Tetapi jika kita tidak lihat teladan ini Yang di-Pertua, bagaimana kita
Bagaimana untuk kita meneruskan hidup kita ke hadapan, kerana orang yang tidak belajar daripada teladan dalam sejarah ini akan mengulangi sejarah yang berhormat. Jadi seterusnya, yang pihak ketua perbankan berkata yang Arnab ni ego. Arnab ni tidak ego yang berhormat. Arnab ni hanyalah dia terlalu yakin dan dengan kelebihan dirinya yang dia ni boleh berjaya dan memenangi perlumbaan itu yang berhormat. Jadi yang berhormat, kita perlulah memberi anak tu peluang kedua untuk berlumba semula, kerana kita akan mendapat keadilan yang sebenarnya, kerana Arnab hanya tertidur seketika sahaja yang berhormat. Baiklah Tuan Speaker Dewan. Jadi di sini saya akan kemukakan dan simpulkan dua kesimpulan bahawa yang pihak pembangkang ini sangatlah tidak bertembung dengan perwakilan kerajaan, dan yang kedua, isi mereka tidaklah sama dengan pembawaan pihak kerajaan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, hari ini saya akan bentangkan dua hujah yang mampu memantapkan lagi usul pada hari ini, iaitu yang pertama, pengalaman yang kita lalui mematangkan kita dan menilai dan dalam membuat keputusan. Dewan Yang Mulia, sebagai bukti, kita dapat lihat kisah seorang banduan yang lebih selesa di Sapel Leong yang telah dipenjarakan selama 15 tahun kerana terlibat dengan najis dadah telah pun berjaya dalam perniagaannya, iaitu perniagaan dobi, kafeteria dan catering, sehingga terlahirnya berkat channel Sendian Berhad. Jadi yang berhormat, mereka ni memilih untuk berani membuat keputusan, sedangkan mereka tahu tidak ramai akan menyokong mereka kerana mereka ada istilah bekas banduan. Jadi yang hadirin sekalian, dengan izin yang di-Pertua, orang sering berkata practice make perfect. Sedangkan kita sebagai manusia biasa, kita tak akan menikmati kesempurnaan yang di-Pertua seperti yang kita mahukan. Kita hanya boleh untuk sentiasa mengubah diri kita ke arah yang lebih baik yang di-Pertua untuk mencapai titik kejayaan yang kita impikan. Jadi di sini saya ingin tekankan, belajarlah dari pengalaman dan sejarah hidup kita supaya kita sentiasa mampu mengorak langkah ke hadapan untuk menjadi manusia yang berguna. Kerana sebaik-baik guru adalah kisah sukar dalam hidup kita yang perlu kita lalui. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya yang kedua ialah individu perlu mendapat keadilan sama rata. Di sini saya dapat buktikan bahawa pelaku kes pembunuhan Zulfarhan sememangnya tidak perlu mendapat hukuman tali gantung kerana mereka tiada niat untuk membunuh. Hukuman penjara sudah memadai untuk mereka menginsafi kesalahan yang telah mereka lakukan. Hadirin sekalian, setiap pelaku juga perlu diberikan peluang kedua untuk mereka meneruskan hidup. Mereka bukan tidak berguna. Mereka hanya tersalah langkah dalam membuat keputusan yang berhormat. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dipersilakan yang berhormat. Yang berhormat, adakah setuju jika kita mengaitkan tentang kisah perilaku Zulfarhan tersebut? Okey, jika begini, adakah pelaku itu boleh hidupkan seperti Zulfarhan tu untuk tidak melakukan kembali ataupun dia move on dengan izin di-Pertua dan perbaiki kisahnya untuk hari yang akan datang tanpa adanya Zulfarhan tersebut? Sebab itulah yang berhormat, kita kena beri peluang kedua. Bila kita beri peluang kedua, mereka akan menginsafi kesalahan mereka. Jadi mereka akan menginsafi kesalahan mereka dengan rasa bersalah dengan dalam kehidupan mereka tu yang berhormat. Jadinya mereka tidak akan mengulangi kesilapan mereka tu yang berhormat. Jadi Tuan Yang di-Pertua, ramai yang di antara kita berkata jika masa boleh diundur semula, mereka akan memilih untuk mengubah nasib mereka di masa lalu. Tapi yang berhormat, pandangan saya sangat berbeza. Kerana apa? Kerana bagi saya, pengalaman yang sukar yang perlu saya lalui selama ini yang menjadikan diri saya pada hari ini. Kerana apa? Kerana dengan pengalaman itulah saya ada alasan untuk terus maju dan mengubah diri saya kepada yang lebih baik yang berhormat. Jadi kita perlulah memberi peluang kedua supaya orang boleh lebih memajukan diri mereka untuk menjadi yang lebih baik yang berhormat. Jadi yang berhormat, kami sudah memberi banyak pembuktian bahawa banyak kebaikan yang ramai peroleh apabila menerima dan memberi peluang kedua ini yang berhormat. Jadi yang berhormat, Arnab ni perlulah diberi keadilan semula kerana dia ni terlalu yakin yang dia ni boleh berjaya dengan kelebihan yang diri dia ada yang berhormat. Jadi tamatnya saya di sini, sambung yang seterusnya. Sebentar lagi barisan pembangkang akan membangkit dan saya menuntut beliau untuk menjawab kalau bukan dengan cadangan perwakilan kerajaan, apa cadangan yang terbaik bagi mereka. Sidang Dewan pada hari ini kami yakin dan percaya bahawa usul pada hari ini wajar diterima. Baiklah, sebelum kaki mengundur langkah, sebelum lidah berhenti berkata-kata, mari saya tegakkan kembali usul kami di pihak kerajaan bahawa Arnab dan kura-kura perlu belum bersemula. Maka wajarlah Tuan Yang di-Pertua agar Dewan menerima usul yang kami bawakan pada hari ini sebulat suara. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Nampaknya usul malam ni makin panas ya.
Ada bunuh-bunuh, walaupun kita cerita pasal anak dan kura-kura saja. Itulah rasa macam nak sokong kerajaan lah pula. Tapi tak apa, sabar, ada lagi seorang. Ayo, mari kita teruskan dengan pendebat bahasa Melayu yang terakhir pada malam ini. Saya mempersilakan Saudari Rabiatul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sidang kita pada hari ini, iaitu mengenai usul yang dibawakan oleh kerajaan arnab dan kura-kura perlu berlumba semula. Semestinya saya setia di belakang ketua pembangkang, iaitu arnab dan kura-kura tidak perlu berlumba semula. Baiklah, saya ringkaskan gerak kerja saya pada hari ini. Membidas timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, sejurus menjawab apakah cadangan yang terbaik yang ada di perwakilan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri sebenarnya sebentar tadi tidak mengemukakan sebarang bidasan maupun hujah isi daripada beliau, malah beliau menyambung hujah daripada Perdana Menteri. Tapi tidak mengapa kami di barisan pembangkang setia dengan bidasan-bidasan kami yang mengatakan wajar memberi peluang kedua, mesti memberi peluang kedua dan sebagainya. Pada saya, untuk bidasan timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, peluang kedua itu ibarat seseorang itu tidak pernah menggunakan peluang pertama sebaik mungkin. Adakah kita perlu mempercayai seseorang seperti itu? Jadi peluang kedua ini tidak diperlukan lagi. Ibaratnya kaca kalau dah pecah dicantumkan semula tidaklah cantik seperti dulu. Walaupun diisi air mungkin ada tiris-tirisnya keluar. Jadi peluang kedua langsung tidak relevan. Jadi tidak perlu ada peluang kedua. Makanya anak dan kura-kura tidak perlu berlumba lagi. Dan cadangan daripada kami pihak pembangkang, daripada memberi peluang kedua, ada baiknya pihak kerajaan membina, membuat satu peluang baru, iaitu anak boleh je berlumba dengan siput, anak boleh je berlumba dengan harimau. Itu kan lebih baik daripada nak berlumba dengan kura-kura. Okey? Baiklah, saya terus kepada bidasan Perdana Menteri sebentar tadi, mengatakan dengan definisi bahawa berlumba adalah satu perlawanan kecekapan. Bagi saya, apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri kecekapan? Kecekapan yang diperkatakan itu samar-samar, tidak memberi penjelasan yang tepat. Boleh saya konklusikan kecekapan daripada fizikal ataupun kecekapan daripada mental yang ingin diperkatakan oleh Perdana Menteri itu tidak jelas. Pada hari ini, kecekapan daripada fizikal tidak relevan sama sekali untuk dinilai 100%. Kita kena ada kecekapan daripada segi mental juga. Lihat kepada arnab, mengapa tidur sebelum menjejaki garisan penamat? Boleh je kan kalau arnab nak tidur selepas menjejaki garisan penamat, itu lebih baik yang berhormat. Sudah tentu menang pada awal waktu. Kenapa arnab begitu sengkit pemikirannya nak menunggu sebelum jejak garisan penamat? Saya tidak faham dengan keadaan arnab. Mungkin pihak kerajaan lebih memahami arnab. Nampaknya kerajaan lebih suka arnab menang berbanding kura-kura gitu. Baiklah. Izin lalu yang berhormat. Silakan yang berhormat. Yang berhormat, sebentar tadi yang berhormat mengatakan bahawa suruh arnab tu berlawan dengan siput lah, dengan haiwan lain lah. Tapi yang berhormat, demi untuk sebagai satu kesamarataan yang berhormat, kita perlu mengulang kembali perlawanan ini supaya kita dapat melihat kembali apakah sebenarnya keputusan akhir daripada pertandingan ini yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Saya terangkan sekali lagi, keputusan akhir adalah kura-kura yang menang. Kekalahan arnab datang daripada kebodohan diri sendiri. Saya dah jelaskan dah tadi yang berhormat, kenapa arnab tidur sebelum garisan penamat. Boleh je tidur selepas menjejaki garisan penamat. Kan mudah yang berhormat. Saya bagi konsep yang sangat mudah. Betul atau tidak? Cuba yang berhormat fikir dengan logiknya. Baiklah, saya terus kepada hujah saya. Hujah saya sebentar tadi, hujah saya akan saya bawakan adalah menghargai usaha kura-kura. Yang berhormat pernah tak rasa memikul cengkerang yang berat di belakang kura-kura? Kura-kura nak berjalan dengan kaki pendek dan beban yang memikul berat, susah yang berhormat.
Jadi hargailah usaha kura-kura yang berjalan lambat dan akhirnya menang Yang Berhormat. Tidak perlulah memberi peluang kedua kepada Arnab kerana kebodohan diri sendiri yang mengakibatkan Arnab itu kalah Yang Berhormat. Ini berlaku tidak adil kepada kura-kura. Kalau saya sebagai kura-kura, saya boleh je membuat satu perkara yang di luar jangkaan supaya Arnab itu tidak perlu berlumba dengan saya lagi. Sebab apa? Saya dah berusaha. Ibarat apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, selemah-lemah seseorang, jika dia berusaha pasti berjaya. Ya, Arnab itu lemah dan ia berusaha sekeras mungkin untuk berjaya. Jadi hargailah sang kura-kura, maafkan saya. Hargailah sang kura-kura yang begitu berusaha dan gigih untuk menang Yang Berhormat. Jadi jelaslah di sini bahawa anak dan kura-kura sebenarnya tidak perlu berlumba sekali lagi Yang Berhormat. Sebab apa? Keputusan kita dah ada, kura-kura menang. Kenapa kekalahan itu berlaku? Atas kerana kebodohan Arab itu sendiri. Dan kenapa tak perlu bagi peluang kedua? Kerana anak mensia-siakan peluang pertama yang ada dengan tidur untuk menunggu kura-kura Yang Berhormat. Sedangkan dia boleh ada pilihan tempat lain untuk tidur selepas habisnya perlawanan. Jadi sekian saja daripada saya dari pihak pembangkang. Terus untuk menolak usul pada hari ini iaitu anak dan kura-kura tidak perlu berlumba lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali dengan Hello, test 1 2. Sayang sekali dengan itu, tamatlah sudah sesi debat bahasa Melayu yang bukan sahaja mencabar minda, malah juga menyentuh hati para pendengar. Terima kasih kepada para pendebat kita pada malam ini. Penonton sekalian, anda rasa pihak manakah yang menang dalam sesi ini? Anda semua bolehlah mengundi di poll pada Instagram story KDP UiTM Segamat. Dengan ini, saya ingin menjemput saudara Sam Lukman bagi mengendalikan sesi debat bahasa Inggeris. Dipersilakan. Thank you, Nurhan. So now, are you guys ready for the next session? We have English debate coming up next. But first, let's get to know the speakers better. For the first speaker, we have Izzah Atirah Junaidi. She is from English Debate Division, studying Diploma in English for Professional Communication under Academy of Language Studies Faculty. Next, the second speaker is Nur Naznin Alia binti Khairul Akmal. She is from English Debate Division, studying Diploma in English for Professional Communication under Academy of Language Studies Faculty. And last but not least, our final English debater for tonight is Nurul Aisyah binti Muhammad Effendi. She is from English Debate Division, studying Bachelor of Business Administration Investment Management under Business and Management Faculty. Before we proceed to the debate, I would like to explain some of the rules that our viewer might not be accustomed with. There will be 3 motions debated for tonight, and each motion will have 2 debaters, namely the government and the opposition. Each speaker will speak for 4 minutes in total during one motion, with a 2-minute interval before switching to the other speakers. So now, without further ado, let's listen to a very important motion. Our first motion, the House believes that nasi goreng is better than nasi lemak. For this motion, I would like to introduce the government side, which is Izzah Atirah, and the opposition side, Nur Naznin. Okay, so thank you to the MC. Okay, so the topic today is nasi goreng is better than nasi lemak. Hello, am I audible? Yes.
Thank you to the chairman of the event. Good evening to the speakers and opposition members. The government will present the motion. The House believes that nasi goreng is better than nasi lemak. The first point I would like to raise is nasi goreng has lower calorie than nasi lemak. You see, Malaysians can actually choose to live healthily by choosing better diet. I know nasi lemak is essential to life, but making healthier choices here can really reduce the calories and improve our health tremendously. Do you know that nasi lemak is made of white rice and coconut milk? And coconut milk have a very high fat percentage. Okay. You see, most foreigners have a strict diet. For instance, Korean. If you're going to introduce nasi lemak for them, they could get the idea that Malaysian dishes have high percentage of calorie. They might not going to eat it again. So instead, we must promote nasi goreng more to the foreigners. They can eat nasi goreng whenever they want without thinking about the strict diet because nasi goreng again has very low calorie. And also, our taste buds aren't the same. So nasi lemak may be too spicy for them. By introducing nasi goreng, they can choose to put sambal or not. So what I'm trying to say here is nasi goreng should be chosen as a dish that we would introduce to people all around the world. We can show people that nasi lemak is not the only dish in Malaysia. Also, people would know that Malaysia dish can also be healthy and perfect for diet. Thank you, that's all for me. Okay, thank you to Iza, the speaker. So, as a opposition, I disagree with her. Nasi lemak, albeit full of calories, gives one more energy and nutrients if consumed. So, the number of calories actually means that you can eat less, saves time, saves money, and of course, save your life as well. So, one portion actually won't hurt you, but if you assume that one eats more than necessary, then it becomes a danger for your health. Okay, and my rebuttal to the point made that Malaysians can actually choose to live healthily by choosing a better diet. So, can a Malaysian change what is in their blood? So, let us see from the point of view of culture. Malaysians overseas can eat native food for a week, maximum, but what would they try to find after? Nasi lemak. Nasi lemak is a part of the culture of Malaysia itself. Though we originate from different backgrounds and races, also religions, the one thing we can unite is under food. So nasi lemak is one of those food that we will protect as a nation together, unity. Okay, so and the last point, it is not true entirely. I believe everyone has heard this story where a white man who makes a stop in KLIE just to eat nasi lemak. How bizarre is that? That just proves that nasi lemak is better than nasi goreng. This argument strengthens my previous point, and the apple doesn't fall far from the tree. And how far can one go without missing and craving for something so close to home, something that tastes like home? It's rich in flavor and delicious, savory all together. And also, I would like to point out that their fried rice and nasi goreng is different, and the definition of them is different. Why is that? Culture for us. Nasi lemak definitely wins. Please go ahead. Okay, thank you for that. From your point, so you're telling us that nasi lemak. Okay, that's true actually. Nasi lemak is a one of our culture. But do you ever think that nasi goreng actually makes our life more easier? First of all, you don't have to use much time to do it. It can be one of the simple dish that we can make just a little bit of time.
So if you're one of the person that don't know how to cook, learning to cook nasi goreng is easy. Okay, because it is pretty hard to cook nasi lemak and nasi goreng because different people have different tastes. Some prefer sweet sambal, some just prefer salty and spicy at once. And if you're going to learn to cook nasi lemak, one step you can ruin the whole taste. So I believe that everyone can cook nasi goreng because it's easy, but not nasi lemak. And also, you need more ingredients and steps and procedures to cook nasi lemak than nasi goreng. And also connect to my first point, nasi goreng. With nasi goreng, we can choose to put sambal or not. So the foreigners who are not usual with our culture, they can choose whether you want to put sambal or you want to choose the different kind of nasi goreng, or you can choose spicy sambal or salty or sweet sambal. Okay, and also nasi goreng is still nasi goreng with or without sambal, but nasi lemak, eat any nasi lemak if it's served without sambal. Okay, imagine you're one of the customers that is a spicy sambal eater, okay, and you want to order nasi lemak. You like everything spicy, doesn't matter if it's for breakfast, lunch, or dinner. And then the nasi lemak came, and then you taste the sambal, it is actually sweet and salty. Of course, you may not have the mood to eat it. Might as well not finish the nasi lemak. So I think it's better to choose nasi goreng, as we can choose what type of nasi goreng we want. We have nasi goreng kampung, nasi goreng sambal, nasi goreng tinda. So the conclusion is nasi goreng deserves better, and it should be our all-time favorite dish. It also deserves to get more recognition. Thank you. Okay. Iza pointed out that goreng is easier to cook, right? But it doesn't necessarily does make your life easier. If talking about nasi goreng, if you're talking about nasi goreng Okay, guys, maybe we have some technical problem. So now let's moving on to our second motion for the night. Thank you to Iza. So for the second motion we have is the house believes that K-drama wastes your time more than anime. So from the government side we have Nurul Aisyah, and from the opposition side we have Iza Akira. Hello, am I audible? Yes. Okay, thank you. I'll be starting in 3, 2, 1. Assalamualaikum, and thank you very much to the masters of ceremony and also all the audiences at home. So for today's motion, which is this house believes that K-drama wastes your time more than anime, I, as the government, would say why I agree to this motion. So my first argument is that anime has a wider variety of genre to explore, therefore offering more substance. So the reason why is because trying to fathom even the range of genre that exists in the pop culture of anime, it's like trying to see the other side of the ocean when your feet are buried on this side of the beach. So the furthest you could see is the never-ending horizon, which means there are a lot. There's comedy, there's rom-com, sci-fi, isekai, shonen, shoujo, seinen, josei, and so many more, and so many more, and so many more compared to what I have just said. So each of these genres are like the tip of the iceberg, right? Let's say shonen is just the tip of the iceberg. So we all know underneath the surface itself, there's a lot more to be known. So
Sure, you might know the popular ones, but underneath it, there's so much more. And to make things better, anime has a way of taking all of these diverse genres into like a great storytelling experience. It's amazing how two-dimensional fictional characters can move the ever so stoic heart of those who truly appreciate them. For example, name me one person, and spoiler alert, okay, close your ears if you don't want to hear about this, who did not cry when Itachi died. Tell me who. And what about Setsuko from Hotaru no Haka, Meruem Komugi from Hunter x Hunter? As they say, everybody gangster until their favorite character dies. So in comparison, most of K-drama genres is very typical. They even made other K-dramas to show that these very K-dramas are so unrealistic and unrelatable. At least in anime, even though sometimes they can be unrealistic, right? At least we can relate to the characters, like how Goku enjoys eating a lot. So in conclusion, K-drama waste your time more than anime. And the keyword is waste your time more than anime, because apparently this motion agrees that these both are wasting your time. You know, you should read books because anime has a wider variety of genre to explore, therefore offering more substance. Thank you. Okay, I'm afraid I can't quite agree with your point that K-drama wastes more time than anime. You see, actually, K-drama consume less time than anime. Why? Okay, most K-drama consists of 16 episodes. You can finish it just one day. Animes are known of having tons of episodes, like One Piece. It already exceeds more than 100 episodes, which is only suitable for binge watch during a long holiday. Most K-drama comes with 16 episodes, right? People can watch it at once, or they can set a time to watch one episode a day. But anime, you might not going to finish it after 1 month, considering you're a busy student, for example. Okay. My other point is, K-drama only focus on the main characters, but in anime, almost every character has a story on their own. That is why I believe that K-drama is not waste of time, especially if you're a student having lots of assignments to do and you want to take a break before proceeding the next lesson, right? I believe K-drama is a good idea for a break. And you can set the time to watch only like one episode a day, which doesn't even affect your study timetable. Okay, so most anime episodes is like 20 to 30 minutes, right? One episode for each series. And it is quite not satisfying to watch if you're going to watch only one episode a day. It takes a very long time to finish, and you're gonna want to watch more episodes until you lost the track of time, which is not very good for students. For example, if you're having a 2 hours break between classes, right? You can continue to watch one episode of K-drama before proceeding to the next class. It is a very good idea to watch K-drama in your break time. And what I'm trying to say is K-drama is suitable for daily routine, especially students. It doesn't take a lot of your time and is convenient for all people. Thank you. That's all for me. Okay, wait, sorry. Okay, thank you to Iza for her insightful comments. Well, first of all, it's quite contradicting because you say that anime takes a lot of time to watch, but then you also say that anime is only has only 20 minutes per episode. And as we all know, like all the most of the K-drama episodes is 1 hour per episode. So for instance, your the example that you gave just now, when during your break you only have 2 hours break, right? So for anime, you could watch like what 1, 2, 3, 4, maybe around 4 episodes, and you still get to eat. But for K drama, you could only watch one episode, and that might not even suffice if you want to do other things, and you cannot watch the second episode anymore. And we all know K dramas end in cliffhangers, so you're contradicting yourself. That's one thing. And now I will proceed to my point, which is anime has better storytelling and cinematography. So when using two-dimensional as a medium of storytelling, creators have more liberty to portray
a certain scene to maximize the effects it will have on the viewers. So this might be quite difficult to achieve, especially for K-dramas, because that is in real life. And also like angles like in the corners or maybe high angles can easily be achieved in anime because of this particular medium. And then the lighting used in production is also easily manipulated, and it gives off a more interesting result without the unimaginably high budget. So there are even animation studios recognized for their specialty in terms of animation and visuals. For example, there's Studio Madhouse, there's Studio Ghibli, there's Makoto Shinkai, the genius, and also many more renewable characters. Renewable curators. And the effects can especially be seen in animes that portray sports or action or shonen genre, such as Haikyuu, Diano Ace, One Outs, and many more. So comparing two and two, K-drama lacks tremendously in terms of cinematography and plot compared to anime, because most of them are just about romance. Not all of us wants romance. And however, and also most of the newer K-drama tries to improve their setting. However, this only shows that the lack in camera works and plot had to be backed up by the beautiful scenery. So K-drama, in a conclusion, K-drama waste your time more than anime because anime has better storytelling and cinematography. Thank you. Thank you for that. I think I've got your point. Now let me respond to it. As you said, for K-drama, one episode one episode is quite is less than anime. You could watch anime 4 to 6 episodes a day, but for K-drama, one episode is full of the actual storyline that did not cut off. So that's why I say it is suitable for only one episode a day, no cliffhangers. But if anime 5 to 6 episodes might not show the full storyline that can satisfy the watcher. That's why I'm saying anime is a waste of time, because the watcher might want to watch the anime till they get satisfied to get the storyline. Okay, let's go to my point. Why is K-drama not waste of time? You see, K-drama has moral values. If you're watching K-drama as entertainment and you're gonna watch it during your free time, you can learn so much from it. Most K-dramas focus on telling people about moral values, and it is also realistic. You see, you can become more open-minded by watching K-drama. K-dramas are dramas from Korea, and Korea has a way different culture. Some things are really cool and others just new for us. The only thing I can do while watching is accept it. So if you can learn about Korean culture and even a bit of Korean. This is the most obvious probably. You learn more about Korean culture and just in general how different cultures can be. This shows that even if you watch K-drama just for fun, you can even get life lessons from it. Means that it is not waste of time. And other than that, watching K-drama can bond your relationship with your family and friends. Most of the time, I watch K-dramas alone by myself, but sometimes I get together with my friends, with my cousin, and we marathon one. Definitely worth those 16 to 20 hours a day. Okay, for instance, I'll take the example of the K-drama Weightlifting Fairy Kim Bok-ju as an example, okay? From what I learned from the K-drama, it's not all about romance, okay? I can see that women can also lift weights. It changed the mindset of many people about this. So in summary, I want to point out that K-drama is not waste of time, as it is realistic, many people can relate to it, and also suitable for all ages. That's all from me, thank you. Okay, I can't comment anything because I never watched both of this genre. But what an amazing banter for a hot topic by our ingenious speaker. Now, it's finally time for our last motion for the night, which is honestly quite a controversial one in that. It is the House believes that students should not join KDP UITM Segamat. From the government side, we have Nurul Aisyah, and from the opposition side, we have Nur Nazneen.
Am I audible? Can I start now? Or Maybe we will wait for Nur Nazrin. Sorry guys, maybe we have some technical problem, but we can wait for a while. Hoping for your patience to be low. Alright. I think if the other speaker is okay, yeah, she's here. All right, so I'll be starting in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to the master of ceremony, to my fellow opposition side, and also the audience at home. So for tonight's mission right now, we have this house believes that students should not join KDP UIT and Segamat. So basically, what is my first argument? Why do I think that you should not join KDP UIT and Segamat? Because the president is dreadful. Well, the current president of UITM Segamat, right? Or whatever her name is, what was it again? Raisha Binti Mama Effendi or something. Is definitely someone you don't want to be friends with. She's a slave driver, backbreaker kind of person. She would ask you to work, and for what? You will have to redo your work until it is up to her standards. And trust me, it is not subpar. So it's not like you get paid to do these kind of things, right? That she asks you to do, like editing videos, making Google Forms, or what, creating posters, doing scripts and stuff, organizing international events. All the stuff she makes you do, it's always out of your comfort zone. And for me, I love my comfort zone. So she bosses people around and roasts herself in public. Like, who does this, right? Who respect this kind of people? And you want to improve your English, you want to learn debate, you want to know about event management, is this really the right place for you? Do you really want to learn all this from a strict person who secretly seemed like she could breathe out fire and destroy humankind? Oh no, sir, not me. So for example, you might not get away with just doing your work once. She will make sure that it's corrected to a point that you feel like a completely different person. Like, who am I that I produce something like this? So therefore, I agree with this motion where this house believes that students should not join KDPI and Segamat because the president is just dreadful. Thank you. Oh, sorry. Okay, I apologize. So, thank you to Aisha. So, I disagree with her. I think the president is nice to be friends with. Personally, she helped me a lot. And even if I have to do and redo my work a lot, okay, but by doing those things, actually, I am learning something. Not only for me, but for others as well. It might seem annoying, but what she's doing is helping you avoid making the same mistakes over and over. And may seem trivial, important thing, of course, again, but it will help you out. If you have a course that requires you to edit videos or create Google Forms, at least that Aisha have taught you, now you have basic understanding on things. And you didn't say you want lot. Actually enjoying videos. Know that you might have passion in that. So all that
it becomes more enjoyable for them. So they wouldn't mind those. And so what if she's strict and seems like she could kill you with just her side? Doesn't matter if she's helping you improve English, teaching how to debate, that be the goal and being the one is really, especially if you're handling a big event. So by bossing everyone around, you are doing them a favor actually, and that's what a leader do. You push everyone to be a better version of themselves. That's my point. Okay, starting in 3, 2, 1. Well, you seem like it's overly positive for that to happen. However, if what if you were in the person of those who are being bossed around by this president and whatnot? If I were one of the the people under this president, I would have already caused like a mutiny or something, like overthrow her, stop making her the president, stuff like that. So, my second point for today is that why is the club doing so much? This club is so unnecessarily active. So, there's 2 international events in this semester alone. I mean, that's what I heard. And this club has done 3 national events 3 years in a row. Why is happening? Why is it so active? Like, come on, it's ODL. People are relaxing at home. We have other responsibilities. Why are you still being active? So this club also has like weekly video posts, monthly meetings, joining MPP's Unifest, which is good by the way. So just saying this is making me feel tired already. If you don't want to do a lot in your university, like this is basically just my advice to the viewers out there now or even in the future. If you don't want to do a lot in your university life, if you just want to goyang kaki, excuse me, then sure, this is so not for you. Sorry, if you want to do a lot in your university life, then sure, this is for you. But if you just want to goyang kaki, then yeah, it's not your place. It's not your place. However, if you want to like experience new things, I guess, and like come out of your turtle shell or tortoise shell, out of your comfort zone or whatever, then yeah, sure. I mean, join the club. You like no one's stopping you. But for me, I don't know. I am the government, and I do agree that students should not join. So, for example, if you have a lot to do, but your president, especially the club, they tell you to do it, is that actually helping your time management? I don't know. You answer my question. So therefore, I agree with this motion for today, which is this house believes that students should not join KDP UiTM Segama because the club is doing so much. Yeah, that's it. Thank you. Thank you, Aisha. So you were saying that the club is so active, but isn't that the point of clubs though? Basically, clubs are extracurricular activities. Yes, you have to do those things out of the working time for 7 to 8 to 5. Yes, but people who join the clubs and want to join the clubs already know what they're about to deal with. So that's really something they should worry about. And plus, if debate and public speaking are something that they're interested in and personally enjoy, I'm I'm pretty sure being busy is the least worry they have on their mind. They enjoy that, so they wouldn't mind being busy and handling events, organizing them, joining them will help you build your confidence even more. For example, for someone with
stage fright or anxiety. I deal with those, and if I join something like debate and public speaking club, I would believe in myself even more. I'll be more confident. I will not be nervous or anxious about speaking in front of people. Okay, never mind. We still have another technical problem, but actually I don't know what happened in this stage with our president, but controversial indeed. I hope we still have new member after this. Nurhan, wow, what a truly enjoyable debate session provided by KDP's English Division. Ya, Sam, betul tu. Nampaknya panas juga topik-topik yang kita bincangkan pada hari ini ya. Jadi, hadirin sekalian, sekarang sudah tiba masanya pula untuk kita teruskan dengan sesi pidato bahasa Melayu kita. So with that, I would like to pass the floor back to Nurhan for our third session on this divine night. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput pemidato kita pada malam ini dengan tajuk beliau yang mampu mencabar kestabilan dinamik hubungan antara kaum Adam dan kaum Hawa, iaitu mengapa wanita dilabel rumit. Memperkenalkan pemidato kita, Muhammad Firdaus Hidayat bin Muhammad Fauzi. Beliau daripada Division Public Speaking. Beliau mengambil jurusan Diploma in English for Professional Communication di bawah Fakulti Academy of Language Studies. Baiklah, saudara Firdaus, dipersilakan. Baiklah, cubaan suara 1, 2, 3. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Ingin saya ucapkan terima kasih yang berbanyak-banyak untuk peluang ini dan juga terima kasih kepada pengerusi majlis kedua-duanya sekali, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya berada dalam kereta sebab saya ada kecemasan di kampung sebenarnya. Namun begitu, tetap juga saya beri komitmen kepada Kelab Debat dan Pidato. Tetap juga saya join, tiada masalah. Jadi saya minta maaf jika kamera saya tiba-tiba terputus atau hubungan saya tiba-tiba tidak cantik atau dan sebagainya. Saya minta maaf. Jadi saya ingin membincangkan topik seperti mana yang ditunjukkan di skrin di atas. Mengapa wanita itu rumit dalam hubungan? Jadi saya ingin dekati topik ini dengan kata kunci rumit. Jadi apa itu rumit? Seringkali kita dengar kata-kata yang menyatakan bahawa wanita ini merupakan seorang makhluk yang sangat sukar untuk difahami kehendaknya. Mereka selalu dilabel sebagai makhluk yang atau satu gender yang sukar untuk difahami. Namun adakah benar? Jadi ingin saya petik sebuah kajian daripada Lakoff pada tahun 2015, tak silap saya. Lakoff menyatakan bahawa terdapat satu cara ataupun satu perangai yang telah ada dan ibaratnya diwayar ke dalam kepala kita sebagai seorang lelaki dan juga seorang wanita. Dan lelaki itu, jadi fakta pertama, saya masuk terus kepada fakta pertama. Fakta pertama, lelaki itu apabila dia cuba memotong seseorang untuk dalam sesuatu, apabila dia cuba memotong, dia selalunya memotong untuk menunjukkan perasaan yang dominan atau perasaan yang ingin mengawal sesuatu. Jadi wanita pula dia memotong apabila dia hendak memberi support kepada hubungan satu konversasi tersebut. Jadi ini adalah fakta pertama. Jadi bagaimana ini menyebabkan wanita dilabel rumit? Kerana mereka apabila mereka faham, mereka sebenarnya mereka menginterupsi kita apabila mereka menunjukkan mereka faham. Kita pula lelaki apabila kita tidak menunjukkan apa-apa reaksi, sebenarnya kita mendengar. Namun itu merupakan cara kita diwayarkan atau cara kita dilahirkan. Jadi, perlukah kita ikut itu? Tidak. Kita sebagai manusia, kita ada akal, kita ada fikiran,
kita guna. Jadi label rumit itu tidak sesuai menurut fakta ini. Baiklah, seterusnya. Apabila respon tidak diberikan, seperti yang saya katakan tadi, itu juga dengan bunyi-bunyian. Kita sebagai lelaki, kebiasaannya, kebanyakannya, tidak memberi respon apabila berkata-kata. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai minimal response atau respon minima. Lelaki apabila mendengar significant other-nya bercakap, mereka hanya diam atau mengangguk. Manakala wanita pula kebanyakannya menurut kajian Lakoff, mereka akan mengeluarkan bunyi seperti faham, begitu. Jadi, ia sebenarnya satu perkara yang mudah, mengambil kurang daripada 5 saat. Namun kebanyakan lelaki lupa untuk berbuat begini. Dan wanita pula apabila berkata-kata dengan jantina yang berlawanan dengannya, seorang lelaki, mereka terlampau banyak menggunakannya dan menyebabkan kedua-dua pihak tidak selesa. Jadi, label rumit juga tidak sesuai digunakan di sini. Kerana kita boleh mengubahnya. Anda mampu mengubahnya. Begitu. Jadi, saya teruskan kepada apa yang sebenarnya yang menyebabkan wanita ini dilabel rumit. Sebenarnya, label rumit itu diletakkan apabila wanita meminta atau menunjukkan mereka mahukan kasih sayang dan perhatian. Itu biasa. Itu adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada naluri keibuan. Jadi, lelaki pula sayangnya dalam masyarakat tidak biasa dengan perkara tersebut. Apabila mereka tidak biasa, mereka berlaku satu konflik di situ. Jadi sebenarnya kasih sayang dan perhatian ini juga sangat mudah untuk diberikan. Bukannya kena duduk dan dengar mereka berkata-kata 5 jam ataupun sepanjang malam. Tidak. Bukan itu yang mereka mahukan. Mereka sebenarnya mahukan perhatian yang 100% pada masa itu walaupun 10 minit sebenarnya. Jadi rumitkah wanita itu sebenarnya? Saya ingin tanya kepada para penonton, sebenarnya rumit atau tidak wanita ini? Adakah wanita dilabel rumit kerana mereka benar-benar rumit? Adakah itu faktanya ataupun ia auta yang dibuat oleh mereka yang tidak mampu mengubah persepsi terhadap wanita ataupun mereka yang tidak faham akan bagaimana psikologi manusia itu bergerak. Jadi, nampaknya bukan sahaja masa mencemburui saya, namun begitu, juga nampaknya hubungan internet juga sangat mencemburui saya nampaknya. Jadi ingin saya tutuplah pidato saya pada hari ini yang dijalankan di dalam sebuah kabin kereta yang jarang-jarang berlaku. Ingin saya tutup dengan sebuah kata-kata, jika anda dilahirkan sebagai orang jahat, mengapa anda tidak cuba berbuat baik? Jika sesuatu seperti kejahatan dan kebaikan kita boleh pilih dalam kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan pilihan. Tuan-tuan, puan-puan. Jadi, mengapa kita pilih untuk melabel wanita rumit? Kenapa kita pilih untuk menjadi seorang yang tidak mempunyai perasaan atau cuba menutup perasaan kita? Jadi salah siapa, lelaki atau wanita? Jawapannya, tiada pihak yang salah. Ya? Semuanya datang sama ada secara semula jadi atau tidak semula jadi. Berada pada tangan kita untuk berfikir, oh, adakah wayar semula jadi yang Tuhan ciptakan di dalam kepala aku ini sesuatu yang baik atau tidak baik? Sebab itu, Tuhan menciptakan akal untuk kita guna. Jangan letak di lutut. Baiklah, itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa, terutamanya golongan wanita. Tak, saya bergurau saja. Terutamanya apa-apa golongan sekalipun lah. Apa-apa jantina yang saya singgung pada malam ini. Kerana topik ini agak kontroversi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahaja pidato daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih kepada saudara Firdaus kita. Dia bila penghujung tu kan, rasa macam tengah dengar program Tanyalah Ustaz lah pula.
Okey, tapi tak apa. Ucapan tu memang agak di luar kotak juga mengenai kaum hawa sekalian. Bagi penonton di rumah, anda semua bolehlah mengundi sama ada anda setuju mahupun tidak dengan hujan yang telah diberikan sebentar tadi di Instagram poll @KDP Segamat. Yes, Nurhan. Maybe the fairer gender isn't hard to deal with, but are just complicated. However, we as fellow men folk had failed to understand them very well. On behalf of all men, we sincerely apologize. Or do we? Nampaknya ya, masa pun makin lama makin cepat. Sekarang sudah tiba masanya untuk sesi terakhir kita pada malam ini iaitu pidato bahasa Inggeris. That is right, Nurhan. Let us proceed with the anticepted final session for the night, featuring our radiant public speaker. She is Nur Shakira binti Aznur Shahril. She is from Public Speaking Division, study Diploma in English for Professional Communication under Academy of Language Studies Faculty. Please welcome Nur Shakira. Hello, am I audible? Yes. Okay, great. Thank you. Thank you to the MC for introducing me. First and foremost, I would like to apologize if my topic got too serious. My other club mate, I guess you can call them. They chose like funny topics. But anyways, so I was on Twitter a few days ago, and I saw a lot of tweets that talk about period poverty in Malaysia and how concerning it is actually that there is still a lot of Malaysian that is not very well educated about it. And there was even a man who tried to prove a point, but obviously he failed. Because apparently in his book, a pad cost 30 cents, but last time I checked, it cost twice the price that he stated, and he even made a bold statement that women only use 2 pads a day. Again, make no sense. But however, that man is not the main focus for today's speech because I absolutely refuse to give an ignorant cisgendered man the attention he doesn't deserve. But instead, I will be dissecting today's title topic about period poverty and also why is it a big problem that is being faced by many women and young girls in Malaysia. Now, period poverty is basically a lack of access to menstrual products. Education about menstruation or period, whatever you can call it, facilities, waste management, or the combination of these 4 aspects. The actual root problem to those 4 aspects is actually the stigma that revolves around it. I'll give you a few examples. The first one is, how whenever a woman gets upset, society first assumption would be she must be on her period. I mean, I'm not sure why it didn't hit them that they are probably mad at me because I said something really stupid. Next, there are politicians out there who claim that women can really function properly apparently when they are on their period. Again, makes no sense. There's no concrete evidence to back up their statement. And lastly, apparently tampon can take a woman's virginity. Speaking of virginity, I would like to explain that virginity is a social construct, and we are in the 21st century. It's about time we stop thinking virginity is important. Virginity doesn't have any clinical or scientific basis, which means there's not even one medical examination exists that could have dictate whether a woman is still a virgin or she's sexually active. Yes, I am kind of straying away from my topic, but I think it's very important for me to say that out loud because I'm tired of hearing that women should be pure virgin before they're getting married. So yeah. Now, I'm sure some of you are scratching your head because I'm a man. Why do I need to care about period? Well, I'll gladly tell you why. First, let's talk numbers. Around 3.5 billion people menstruate in a month, and around 300 million people menstruate in a day.
sadly, some of them could not afford proper menstrual products for few reasons. They come from a B40 family, or in our case, or not in our case lah. Oh, sorry, I don't know why my Malay came out of nowhere. But due to pandemic, it's hard for us to make ends meet. And even if we do actually have money, and even if they do have enough money, it's being used to put food on table first and foremost, or is being used to buy other necessities. When they don't have proper menstrual products, they resort to alternatives. Some of it, I've heard, are like socks with tissue, coconut husk, banana leaves, and what else, newspaper. And when you don't use proper menstrual products, this will lead to poor menstrual hygiene. Poor menstrual hygiene, on the other hand, could affect your physical health, especially your reproductive system, and this can expose you to a lot of is it a disease? Not disease. Infection. Yes, like infection, like urinary tract infection (UTI), and this is a prime example of your human rights to proper health and proper care and dignity is being violated, and this really show why government should actually view period poverty as a violation of human rights. And my next point that I would like to highlight is that period is really bad, at a point that some girls out there skip school and even drop out of school. And the reason behind it is because their school failed to provide a facility for them whenever they are on their period. And when you don't go to school, there's like this barrier that prevents you from unleashing your true potential. You will miss out all of the opportunities that could have benefited you, benefited your community. And in certain parts of country, when their daughters don't go to school, they will resort to marrying them off to a man who's 3 decades or 4 decades older than them, which is called child marriage. Now, in child marriage, these young girls will most likely get impregnated. Obviously, they have to bear the very painful pregnancy complication, and their body will be malnourished because they're very young. Their body are not made at that age. They're not prepared yet to carry another human in their body. And and obviously, when you marry someone so older, most likely they will abuse their power to abuse their power to abuse you. Yes, domestic violence. And what else? Speaking of period and school, the period culture in school. I can relate actually, because when I was in Form 4, if I'm not mistaken, apparently all of the female students need to assemble at the hall. We need to close all of the doors, just for us to talk about periods, which I find it very confusing. Like, why can I talk about a disease like, I don't know, like COVID, fever, but why when we talk about period, we need to talk about it in a very drug dealer-esque voice? And what else? Us girls, we've come up with other term to refer to period if we don't want to talk in a very hush hush voice. Some of us call period as like the time of the month, auntie, and my friend even like created like, no, I don't think she's the one who created this, but I heard a lot of people refer Pat to bread, roti. Although I don't really see the resemblance, but A plus for their creativity, I guess. Um, what else? Yeah, and the reason why we actually are forced to talk in a very discreetly, as if period is an explicit topic, is because again, stigma, the taboo. Apparently, if you are on your period, you're dirty. And this is actually true in different countries. You're not allowed to sit at the table if you're on a period, because someone might lose their appetite. You can't cook for someone. And what else can I add? We live in a very inherently misogynistic country, so that kind of doesn't solve the problem of trying to destigmatize period. And yeah, I guess that's basically my point. So long story short, in despite regardless of your race, your age, your gender, and sexuality, it is your responsibility to talk about period.
put a stop on period shaming, get the conversation going about periods. You know, if you're a woman, it's perfectly fine to you to talk about period with your male counterparts, because at the end of the day, it's for educational purposes. And if you're a man and you're interested to know more about period, you can obviously ask your female counterpart, you know, again for educational purposes. But if you're asking because you're trying to do something pervert, you can see the dog behind me. Please exit right away. What else? And yes, government. I do hope the government view period poverty as a serious issue and come up with a proper solution. So yeah, I guess that basically wraps up my speech for today. I hope I'm not talking too fast, and I hope everyone do gain something from it. Yeah, I hope everyone is having a great night. Assalamualaikum and bye bye. Alright, thank you Shakira for the deep and meaningful speech regarding one of the most substantial problem that not just our country has been facing, but throughout many neighboring countries surrounding us as well. Every one of us, no matter our gender, is a part of society. It is on us to solve this together. Please comment in the chat box on your opinion and head to our Instagram story poll at KDPUITM Segamat to vote on your opinion. Oh no, look at the time, Nurhan. Yelah Sam, nampaknya masa betul-betul mencemburi kita pada malam ini. Oleh itu, sekarang kami ingin mengembalikan semula majlis kepada saudari Amira untuk penutup. Thank you to everyone watching this from home. Now we would like to return the spotlight to Amira for the closing of our super califragilisticexpialidocious ceremony tonight. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Nuhan dan juga saudara Luqman. Setelah berakhirnya sesi pidato sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri program pada malam ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Kami dari pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang kami mengendalikan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin diminta untuk bersedia bagi menyanyikan lagu UiTM di hatiku.